فهب لي توبة واغفر ذنوب. Awas. Launan lo grupo. Kejaring kabeh. Ya sami saya kami saya bisa sumang kalau jadi aisyawan kalau jadi aisyawan kalau jadi muslim kalau sabsian kalau jadi arti wa inna wala qalibun ya dole ya dole ismi qalbi lina rajana ayana wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Udah bagus. Gini itu. No biji gue tidak pecah. Dengan apa lah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayolah sholah yang berdoa masih sholat berdoa masih sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil ma'jud, subhanal malikil ma'jud, subhanal malikil khalaji wa la yanamu wa la yabdu al abadan. Subhun kudun robbal rabbul malaikati. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu benih bisa jadi wala nama rumah ada jelma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Allahumma awasila salman wa yasin illa rahim. Pencet man, pecah sama. Pecah man, terus. La ilaha illallah. Dari kejaring kabeh eta. Iya lagi. Tilu. Jadi bisa kayak sakene. Jadi. Jadi di mana mas? Bismillahirrahmanirrahim. Summa illa hadrati sahibul ijazah abarati Cirebon. Summa illa hadrati sahibul ijazah uyudah Sidu Cipayung. Pulau nyuwun atur kula wonten kepentingan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul da'uhu musyrikan fi aidin. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'jud, subhanal malikil hayyati wa la yanamu wa la yaqtu ala abadan. Subhun kulsun roman wa rabbul malik. Ya sami saya sama. Suman qala banasa. Cepat mang. Pecahkan terus mang. Terus pecahkan mang. Sampai pecah terus. Bersih. Ya, bersih. Allah. Ada plastik. Ya. Bicara ada masalah ada kita ada masalah imam lain ketian tadi di mana atau di luar ada nyedot ya ada Ya, jadi ada panas awak di mana di itu tuh kurang tiap launan cek itu lelaunan awas nah iya kan waktu kan asa hirup iya asa iya hirup bak bahdinya gitu amun tadi cepat tuh kan non bisa gubrak tadi ya cek launan kata ajong bahaya kata aja dina ieu teh na pasir teh ya kubisaannya aya tangkal kaung di dinya boga maneh nah eta mah hapekeun ulah lamun aya nu meuli ulah dijual geus aya nu ngaduruk aman jeung ku dia iya kan bisa coba barang eta 9 10 11 ya Allah udah kasih 12 13 di rumah amang baca Fatihah yakin ke Allah minta ke Allah ya Allah kalau kecager minta perlindungan minta pagar ke amang eta 17 pagar Fatihah punya Fatihah bisa Fatihah jeung baca sendiri naon bisa amang bisa nak bacakeun ke Allah 20 2 hiji ganjil biasanya 2 hiji 22 23 4 25 ganjil 25 25 enggak maksudnya ganjil ganjil